Ini pangga. Orang tu yang orang pangga tu akap pang. They I mandar punya mau Thailand tu jadi presiden, orang menang di baik besar. Thailand tu pangga. They ini pangga ni itu orang tahu jadi former Vice President di Mangsa, NLP founder, Secretary General, former Secretary General Ken Mangsa. They were the former and colleague Chief of Army Staff in Thomas. They civil line of my Finance Secretary, respected Sinsar, D. Sinsar, the Deputy Chief of Army Staff, D. Sinsar, Central Committee members, most senior, and there was a lot of Thai members in the RBA. Slogan rally yang mak ada dia dalam orang ke rally kita nasional top five. Awak ini top five. Awak ini satu itu. Awak no dekat ini. Long live Nasdaq. Slogan ke sana. NLFT. Long live. Kawan kita Joko nunggu. Joko nunggu. NLFT. Long live. Royal Borok Army. Long live. Borok Koka. Ambai. Okay. Apa nama sini? Coba supply di mana? Education, NLFT, dunia pada. NLFT ni obat ramun kaya pada. NLFT di Malaysia kaya pada. Jorawo lama mapun mani baik. Online kok anak kisah keman kok. Macam mana mani baik. Gas berangkat deh. NLP belum baik gas berangkat deh cuma jalan mana. Kiri hui matom, hobui matom. NLP ini polisi lagi. Wah NLP ini sama kayak ini polisi lagi. Macam lagi saragi. Sekarang coba ni movement. Kalau second innings ni coba ni movement onte. Tapi NLP movement, NLP long live, Royal Borok Army long live. Ini prokai sudah pasal meeting kali slogan kali meeting di sini movement kali cekang kali. Jadi NLP coba lah apa boleh kita mulut apa nak? Agak tahu kita sudah tahu mana. Agak tahu sudah komiti mak meeting apa agak tahu komiti meeting mak saya. Primary committee hari ini ya tak sampai jaga lah tu. Primary committee kerana bahog mania. Hafara खूब खबर पार्न बरना पर खबर प्राइमरी कमिटी mak. Agi wong kelai. Kita tahu mungkin jeng openly jeng primary committee kerana openly jeng apa meeting kainya, mission kainya, apa aja mau kan guideline yang ada. क्या आपने बातें कुछ खास चीजें ना करें सेकंड इनिंग्स में खेला फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग जब तो साइडों ने एग्रेसिव एवं इफेक्टिव मूवमेंट नहीं लेकिन बेलाई क्या वो आम चाहिए जिन्हें स्वाभाविक जिन्हें दोपहर हांजर नहीं काफी तो ना बेलाई क्या Hambai marah tangan ke, analysis central ni sini, loge ragoi, tahu berada, loge ragoi domani bagai, sobat yang yapri, wo ek loge khansa ke kim domani bagai, kalai ke, hambai marah. Oke, apa tu? So, especially, dophara hamzah ni dah, sobat kayui, honglam kayui. Sini mang kainya, ada kainya di mana sumber itu. Training kerja Royal Borok Army itu, ang kota ex administratif